زخبركا أوشت وصان تنبر حزب تግራይ زخبركم بسنكي جنوسايداو كينات كابنا براكم من مربتكم من تفناقيلكم من تسديدكم من أم مسرح سلام سممع بريتوريا تسفا غيركم نام مربتكم كتملسون استبتنا سدراكم كتأكبون ناتصبخم كساب حزي فتحسينكم أوشت وصان أم معقوبة أبياتات أب كبير حصار مكرا تساقي زلهم وجناتنا زخبركم أب تحتي ورر تحيلتات وديكم مربتكم من نبرتكم من تمنتلكم باب معلتو نابرا بارنت كتحلفوا تفريدكم التساقي زلهم وجناتنا زخبركم والتان ما قرن تجراي كوي زخونكم أمرار حن أبالاتن حيلتات تجراي زخبركم أبز حزباو سلفي تساتفوا زلهم أمرار حق يزاو بمحدار تجراي مرحتها هيمانوت عبيت عدي أمرار حن أبالاتن ودبات بوليتيكان سبيل محبراتن مناسين دقانستيون زخبركمن أقدمه يأكل حمشاي كرمتي بكيندا بزبل مري حساب بتبقصون متحبارن صلال سبيل محبرسب معراب تجراي لومي أب جنيب سويسرلاند كم أون أبزي أب كتم مقلي سالت أبزل هزواو سلفي مساخوم ترخيبه قوام جزاو من محدار تجراي نخجلسن ملخ تحلفن أدل سلاز رخبكو كابلبي يمسجن لعل خلت عمتات بكينات تسنيو قبل الحزب تجراي استفصمه جنوسايد نمعقاتن اللونا ندحننتن حزبنا بسلاماو بوليتيكاو قالسن مرغغاصن ادل كهب تسفا استغبرلو بسالا كبر مسوات جغان الناس تختمه سممع بريتوريا كاب زفرم زاغير 3 عامت كملؤو 4 توارح طرح يترفو اتسممع زقمطهم مسرتاو علاماتاتن متكلاتن انتنريوم مخبار حقاون حق منقستاون متكلات مخبار مسرتاو سبعو مسلات بوليتيكاوي افلاليات بغونص كام لاي مقطاب وحس دحننت مرغقاص تصاوتات بزالاقنت مفتاح نستفطمو جبنات فتحن تحتاتنتن مرغقاص بحقاون محبراون ايكونومياون حويات مرغقاص منقلي بوليتيكاو فلليات بلزم مفتاح وزت زبلو كوان تخونو اتسممع توخسي دو كامبال بخفال توخسي دو كامبالن بخفال حرا أوزو كبابتات تجراي والسون محبري إيكونومياوي منقساسات كام مجمارن زلالة زاغيد وحس سلامن دحننات نسبة تجراي كرغاغز أي كألن زلو كم صعبينو حزون حزب تجراي كابيتون مربتون تمزابيلون تسديتون لولاو غزاتو تمنطيلو سواون ديمقراسياون مسلاتو تتحيسو دحننتو بحدقا وديقو مسل عرسو من محدارو تخلكيلو نستفصمولو جبنات فتح سينو حدقا هلوناتن دحنناتن حلقا حلونان دحنناتن انصلاليو بقفعي يدفعني بدلنا اللو اتي بخور مسواتي دك حزبي استفرمه سممع بريتوريا نستمالئ برست بمعقات هلونان دحنناتن كم اون مسلن بهراو ربحان حزب تግራይ كرغاغز اب ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዞባ ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ንምምጻእ ክጠቅም بحزب تግራይን بخالኦት ደለይቲ ሰላምን ተስፋ ዝተገበረሉ እኳ እንትኾነ بوገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ብኹይናት ከምጾ ዘይከኣለ ዓወት ብሽም መስርሕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ቢሉ ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ህዝቢ ተቆራሪሳ ዝተኾርመየት ትግራይ ብሄራዊ መቃለሲ ውዳበታት ዘይብሉ ህዝቢ بدمر أبلع الحزبن أبلع التجراين حزبان زنصاصره لوط جيوغرافن ديموغرافن نممصا كتقملو يفتن كم زلو ناي دباباي ميستريو سلازخونه ابزوان مسرح سلام سممع بريتوريا امنغو خلته تمعدادوتي شتوتا توطيرو يغعزلو بتحادغز هلونا دحننت مسلن بهراو ربحان حزب تግራይ بمسرت حق منغستن مرغغاز زعلمه قنوع بهغي سلام الرهوان بتخالق ገጽ ድማ ትግራይን ህዝባን بمنبركاخ سعارو خوين كان موصع زعلمه ፍጹም ቅንዕና ዝጎደሎ ካይዳ ይራአሎ ከም ሳዕቤኑ እትን ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ካባርነትን ሓሳረ መከራን ንምውጻእ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ማዕርነት ዘረጋገጸ ህዝብ ትግራይ ማዕርነት ሓሪምዎ መረበቱ ተመንጢሉ تفناقيلون تسديتون كبرتاتو تحاديقو عددا وردت طميت حمامن موتن خون تفريدو تحتسب كوينو ينبر الله
እቶም ካብ ፀገምን መከራን ክነውፅኦ ከይተምሃረ ዘምሃረና ልሂቃን ፖለቲከኛታትን ድማ ኣብ ትሕቲ ሓኽሊ ዘሎ መጠቓ ሰሊቡና ንርኢ ኣለና እዚ ዘበን ኣብ መዋእልን ታሪኽን ትግራይ እቲ ዝኸፍአን ዝጸለመን እዩ እንተተባሃለ ብዙሕ ምግናን ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ በብመዋእሉ ከበድቲ ፈተናታት ተፈልየምዎ ይፈልጡን ብምዃኑ ኣብ ውሽጡ እንትልሕልሕ ፈተንኡ ይብርትዕ ኣብ ውሽጡ እንትሓብር ድማ ፈንፅሑ ይወፅእ ነይሩ ሕዚ እውን እቲ መፍትሒ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ብድሕረትን ከባብን ክንሻኾትን ንቐዳምነት ዝወሃቦት ብሄራዊ ረብሓና ገዲፍና ኣብ ፀኒሕና ክነርክበሉ እንኽእል ዛዕባ ክንፅመድን እንተመሪፅና ብሄራዊ ሓድነትና ተበቲኑ ኣደዳ ፀላእቲ እንኾነሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ብኻሊእ ገፅ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ሓራ ዘይወፀ ልኡላውነትናን ከምኡ እውን ካብ መረበቱ ተፈናቂሉን ተሰዲቱን ዝሃልቕ ዘሎ ህዝብና ማእኸል ጌርና ክንሓብርን ክንቃለስን እንተኽኢልና ነቲ ደጋዊ ፀገምን ፈተናን ክንብድሆ ኣይክኸብደናን ሕብረትናን ሓድነትናን እንትሰጥም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለው ኩሎም ሓይልታት ይፈርሑና ይደልዩናን የኽብሩናን ብኣንጻሩ እንትንከውን ድማ ይንዕቁና ይደፍሩናን ይወሩናን ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ቁልፉ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ሎሚ يأكل حمشاي كرمتي بكندا بزبل مري حساب أو وشتن وزعن زكاية زلو هزبا وسلفن من قسقاسي أكلن فتحو حتو استسكمن وانا وزعوان بمخانو جيزاو من محدار تقراي بلبز قبلون زدقفون تقباريو قبل الحزب تقراي تدعنينو زلو قفعن مكران كابعك ان العلي مليئو يفسس له بمخانو دما كل سبع عقلو يسنقق له سلازي መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ንድምፂ ህዝቢ ትግራይ እዝኒ ሂቦም ክሰምዑን ንሰላም ዋጋ ሂቦም ክሰርሑን ሕዚ እውን ደጋጊምና ንፅዋዕ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ካሕሳን ሞሳን እምበር ግፍዕን መንከራን ዝግብኦ ህዝቢ ኣይኮነን በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚ ህዝባዊ ሰልፊ ተረኺበ ንግዜያዊ ምምሕዳር ብምውካል ዘመሓላልፎ ቅዋማትን መልእኽታትን እንተሃልዮምኒ ሓደ ብሰንኪ ባዕላውን ወድዓውን ምኽንያታት ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘሎ ብሄራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ተቀራሪቡ ክሰርሕን ክቃለስን ምዃኑ የረጋግጽ ክልተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ክወፁ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሱን ሓደሽቲ ሰፈርቲ ናብ ዝመፅሉ ቦታ ክምለሱን ንክገብር ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝብናን ልኡላውነትናን ሓራ ክወፅእን استمزابلن استسدتن ህዝብና ድሕንነቱ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ንኽምለስን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቀራሪቡ ክሰርሕ ከምኡውን ምስ መላእ استراتيجياዊ ኣቕምታት ትግራይ ብምትሕባርን ንመላእ ህዝብና ብምምራሕን ግቡእ ቃልሲ ክገብር ከም ዝኾነ የረጋግጽ ሰለስተ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ካብ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጀሚሮም ዝነበሩ ሰላምን ጸጥታን ዞባ በቀረባ ዝከታተሉን ዘገድሶምን ተዋሳእቲ ኣካላት ስለዝኾኑ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ክፍጸምን ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽ ዘኽእል ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅመርን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጽዕንቶ ንኽዕርፉ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣበርቲዑ ክሰርሕ እዩ ኣርባዕተ ዝተፈናቐለን ዝተሰደተን ህዝብና ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ሓሰረ መከራ ከይሕልፎ ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ዝገብር ኮይኑ እዚ ፃዕሪ ወድዓዊ ዕንቅፋት ዝገጥሞ እንተኮይኑ ድማ ብግልፂ ህዝብና ክፈልጦ ብምግባር ኣብ መዕቆቢ ጣብያታት ዘሎ ህዝብና ንዝኸፍአ ፀገም ከይቃላዕ ዝከኣል ኩሉ ከም ዝገብር ነረጋገጽ ሓሙሽተ ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ክግበር እዩ እንትንብል ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈትሑ ክብርን ላዕላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ክተርፍ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ ሽዱሽተ ሕርያን መትከላዊ ቅዋምን ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ናይ ቀረባን ርሑቁን ህዝብታት ብሰላምን ልምዓትን ተዛሚዱን ተኣሳሲሩን ምንባር ስለዝኾነ እዚ ባህጊ ንምርግጋጽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግቡእ ፃዕሪ ክገብር እዩ ሕድሪ ስዋኣትና ንምውሓስ ላዕላውነትና የቕንየለይ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብልዕሊ 1.3 ቢልዮን ብር በጀት ንዝተሳለጡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ልምዓት ሎሚ ዕለት 13 ሰነ 2017 ዓ.ም
ብምኽንያት መበል 37 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ተዛዊሮም ኣብ ዝተዓዘብሉ እዋን ዘመሓላለፍዎም መልእኽትታት ዝሓለፈ ወለዶ ንባዕሉ ከም ናይ መስዋዕቲ ወለዶ ብምሕሳብ ንመስዋዕትነት ብጸጋ ዝተቐበለ መጻኢ ወለዶ ናይ መስዋዕቲ ወለዶ ኮይኑ ከይቕጽልን ናይ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን ንክኸውንን እዩ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ዝሓለፈ ወለዶ ዝዓለሞን ዝሓሰቦን ከይኮነ ተሪፉ ድሕሪ ክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ዝኸፍአ ናይ ጽንተት ኩናት ገጢሙና ሰላም ፈጢርናሉ ዝበልናዮ ሓድሽ ወለዶ እውን ዓርሱን መስዋዕቲ ዘቕረበ ናይ መስዋዕቲ ወለዶ ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጢሮሎም ንምንታይ እዩ ብዘይ ምቁራጽ ተኸታታሊ ናይ መስዋዕቲ ወለዶ ዝቕጽል ዘሎ ንምንታይ እዚ ጠጠው ኢሉ ቀጻልነት ሰላም ምርጋጽ ኣቢና ዘሎ ዝብል ክጽንዕን ክምርመርን ይግባእ ሰላም መሰረታዊ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኩናት ዕንወትን ብርሰትን ከም ዘስዕብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክምስክር ዝኽእል ህዝቢ የለን ብስምምዕ ፕሪቶርያ ደው ዝበለ ኩናት ዘላቒ ሰላም ክረጋገጽን ኩናት ፈጺሙ ከይደግስ ንምግባርን ብልዑል ትኹረት ንሰርሕ ኣለና ይኹን ደኣ እምበር ኣብዚ ቁልፊ ዕንቅፋት ኮይኖምና ካብ ዘለዉ ሓደን ብሕታውን ጉዳይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስን ውሕስነት ላዕላውነት ትግራይን ብሓፈሻ ኩነታት ናብ ቅድሚ ምጅማር ኩናት ናብ ዝነበርዎ ናይ ምምላስ ጉዳይ እዩ ቀጻልነት ሰላም ዝረጋገጽ ኩናት ናብ ካሊእ እዋን ብምሕላፍ ዘይኮነስ ንኩናት ምኽንያት ክኾኑ ዝኽእሉ ኩሎም ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ክፍትሑ ምግባር እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኩሎም ጸገማት ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ንክፍትሑ ብዝለዓለ ቆራጽነት ብዕቱብ ክሰርሕ እዩ መንግስትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ምስረታን ቀጻልነትን ሃገርን ካብኡ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ብዘይ ትልግምቲ እናኸፈለ ዝመጽእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ካብ ብዙሕ ሃገራዊ ጉዳያት ክግለል ተገይሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ኩናት ከምጽእ ዝኽእል ጨካን ውሳነ ከይህሉ ሕቶታቱን ጉዳያቱን ብፖለቲካውን ሰላማውን ኣገባብ ንምፍታሕ ቆራጽነት ክህልዎም ቅኑዕን ሕቶ ጻውዒቱን የቕርብ ህዝቢ ትግራይ መንነት ታሪኽን ክብርን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ሓድነቱ ኣብ ክልል ሰፊሕ ተጻብኦ ኮይኑ ከም ህዝቢ ቀጻልነቱ ከረጋግጽ ኣኽኢልዎ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ተጎዳድዮም ካብ ዘለዉ ጉዳያት ሓደ መለለይ መንነትናን ጥንካረናን ዝኾነ ሓድነትና እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ገዚፍ መደፍ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ ነዚ ክብል እውን ህዝቢ ትግራይ ነንባዕሉ ሂንምሂን ተባሂሉ ዘለዉ ጸገማት ዝፈትሓሉ ዝውስነሉን ዝወሰኖ ዝትግብረሉን ዋዕላታት ህዝቢ ከመቻቹ እዩ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዕጥቂ ንምልዓል ብሓይሊ ንምፍታሕ ምኽንያት ዝኸውን ጸገም የብላን ብመሰረት እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕጥቂ ዝሓዘ ይኹን ዘይሓዘ ድሌታቱ ብሓይሊ ክፍጽም ዝደሊ ወይ ድማ መፍትሒ ጸገም ኣብ ትግራይ ኮንካ ዘይኮነስ ካብ ትግራይ ወፂኻ ንምፍታሕ ዘሎ ኣረኣያን ተግባርን ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ክፈትሖን ትግራዋይ ነንባዕሉ ክዳመየሉ ዝኽእል ኩነታት ፍጹም ከይህሉን ክግበር ዝግብኦ ኩሉ ክገብር እዩ ዝሓዙ ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ብዘየገድስ ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ሕጋዊ ኮይኑ ዝሓዙ ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ሒዙ ክቕጽል ክሳብ ዝወሰነ ትግራዋይ ኩሉ ትግራዋይ ነጻ ኮይኑ ዝንቀሳቐሰላ ንኹሉ እኹልን ምችውትን ክትኸውን ክንገብር ኢና ጉዳይ ተመዛበልቲ ኣመልኪቱ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ኣሎ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ይኣክል ንሓምሻይ ክራማት ኣብ ኬንዳ ይኣክል ምምዝባል ትግራይ ናብ ንቡር ትመለስ ዝብል ዓብዪ መጠቓለሊ ሰልፊ ኣሎ እዩ እዚ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝሳተፈሉ መንግስቲ እውን መኽበር ጸጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጉኒ ተመዛበልቲ ዝስለፈሉ እዩ እዚ ጅማሮ እዚ ኣብ መላእ ትግራይን ኣብ ወፃእና ኣጣናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዘለሉ ኮይኑ ኣብ ተመዛበልትና ዝበጽሕ ዘሎ ስቓይ ይኣክል ክብል ይጽውዕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን እዚ ጭርሖ ካብ ምዃን ሓሊፉ እቲ ይኣክል ዝብል ተግባራዊ ዝኾነሉ ናይ ብሓቂ እውን ዝኣኽለሉ ኩነታት ንምፍጣር ካብኡ ዘድሊ ኩሉ ክገብር እዩ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ጭቕጭቕ ምስ ኣንሰኒት ኣብ መንጎ ውድብ ግዝያዊ ምምሕዳር ወዘተ ዝብሉ ነገራት ተፈቲሖም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ወሰንቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣመራርሓ ሓደ ቅዋም ሒዞም ተሳንዮም ንትግራይ ንቅድሚት ዝወስዱሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ትግራይ ክትዘልቕ እያ ክትሰግር እያ Zena Cassian